अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॿिनि मौज़ुअनि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं केपीके जे बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां। क़बाइली ज़िलाज़िम थियण खां पोइ केपीके में पहिरियों भेरो बलदियाती चूंडूं थी गुज़रियूं, जंहिंमें हुकूमती धुर पीटीआई जे मुक़ाबले में अपोज़िशन जी जमातनि जी सोभ वाज़े नज़र अचे थी। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजनि मूजिबि हिन वक़्त ताईं JUI फंक्शनल ऐं ANP खे वाज़े बरतरी हासिल आहे। वाज़े रहे त आज़ाद उम्मीदवारनि पारां पिणु सीटूं हासिल कयूं वियूं आहिनि। पेशावर जी मेयरशिप समेत कोहाट बनूस जी मेयरशिप PTI जे हथनि मां निकिरंदी नज़र अचे थी। इन हवाले सां जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ अणवणंदड़ वाक़िअनि जो ज़िक्र कजे त बदतरीन बेज़ाब्तगियूं पिणु ॾिठियूं वयूं। अमन अमान जी इंतहाई ख़राब सूरतहाल ॾिसण में आई। केतिरा ई वाक़िआ थिया जंहिंमें 5 ॼणा पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा। केतिरनि पोलिंग स्टेशन्स ते हमिलो कयो वियो। हाईजेक ऐं अमले खे पिणु यरगमाल बणायो वियो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा हिकु ॿियो मामिलो जेको सिंध सां लाॻापियल आहे। सर्दियुनि जी मौसम शुरू थींदे ई लॻभॻि सॼे मुल्क में, पर सिंध जे केतिरनि इलाइक़नि में कराची खां वठी कश्मीर कंदकोट ताईं जेकॾहिं ॻाल्हि कजे गैस जो शदीद बहरान आहे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन ॿिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। नाज़रीन, सिंध में गैस जे शदीद बहरान जे हवाले सां हिन वक़्तु असांखे GDA सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली नंद कुमार साहब जॉइन कयो। नंद साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नैन साहब, छा चवंदव? अपोज़िशन में आहियो तव्हां, सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी जे केतिरनि ई इशूज़ ते GDA आवाज़ उथारींदी रही आहे, पर गॾोगॾु तव्हां वफ़ाक़ी हुकूमत जा अलायंस पिणु आहियो। सिंध में गैस जो शदीद बहरान आहे। बहैसियत मेंबर GDA सिंध सां तालुक़ रखंदड़ आहियो, तव्हां छा चवंदव? तव्हां बिल्कुलु महिरबानी। असीं इतादी ज़रूरु आहियूं। असां इशू टू इशू मतिलबु सां ॻाल्हाईंदा आहियूं। नेशनल इंटरेस्ट में असां गॾियासीं। असां PTI वारनि सिंध सां सरासर नाइंसाफ़ी पई थिए। 72% गैस जेका आहे सिंध जेको प्रोडक्शन करे थी, उनजी जेके चइबो आहे 2400 MMBtu जेका प्रोडक्शन आहे, ऐं रिक्वायरमेंट जेका सिंध जी आहे सिर्फ़ु 1450 जेका MMBtu मीन्स 44%। उन्हनि खां एतिरी गैस हुन में बचे थी, हुन में मनासी ॿिए सूबनि खे ॾेई सघूं था। पर जीअं त अची सिंध में कोर्ट जो जवाबी किताब कोन्हे। हथरादू MD साहब जेको अमरीका मां आयो आहे, विहारियो वियो आहे, 62 लख रुपया सैलरी थी आहे। फ्लोर ते लिखियूं जिन तरदीद वज़ाहत में जेको सेशन हो, जेको रेगुलेशन पास कयो, ऐवान करे मुतफ़िक़ा में पास कयो 27 सितंबर जे इन साल ते, हुनमें वाज़े करे कयोसीं। हीअ त ॼाणी मानी कोर्ट करे। पंजाब में 4% आहे गैस, हुते का बि कोर्ट कोन्हे, हुते सॼी गैस हले थी। सिंध सां नाइंसाफ़ी तमामु घणी आहे। पीपल्स पार्टी वारनि जे इशू ते मीडिया ते खयों अथनि, नॉर्मल एहतजाज कयो अथनि, पर हींअर असांखे मैसेज बि आया आहिनि हिन जे गैस डिपार्टमेंट हुनजे यूनियन जे तरफ़ां त अरबा जी CGS ऑफिस जे साम्हूं अणॼाणल मुद्दे ताईं 13 मुद्दे ताईं उहे हड़ताल कनि पिया, पुरअमन एहतजाज कनि पिया। त आउं गुज़ारिश कंदुसि तव्हांजे TV चैनल सां, सभु पार्टियूं जेका अपोज़िशन वारा अली मादल वारा हिते वञनि था, घुमनि था, ॿियनि कंहिं ते मां खे एहतजाज कनि था। हीउ सिंध जो हक़ आहे, सिंध जो राइट आहे। हुन इशू ते बिल्कुलु असीं ॻाल्हाईंदासीं। हुन में केरु असांखे केरु ॻाल्हाइण खां नथो रोके सघे। ईअं न कंदासीं, असांखे सुभाणे हल्के में असांखे माण्हू न को अचणु ॾींदा, न को इतादी मतिलबु सोचियो कि नाइंसाफ़ी करे असांजे सूबे सां। पहिरीं असांजो सूबो सिंध आहे, पाकिस्तान आहे। हीअ जेकॾहिं नथा सम्झनि ॻाल्हियुनि जी बेवकूफ़ी आहे, हिननि खे ब्यूरोक्रेट्स मिसगाइड पिया कनि। आउं त चवां थो हिननि LNG जेका ॾियनि पिया माण्हुनि खे, सिंध खे LNG जी एलोकेशन ॾींदा आहे त MD खां पुछो घुराए। हीअ सॼी ग़लति बयानी करे पियो। तमामु माण्हुनि खे हीअ बेरोज़गार करे छॾियो आहे। लाखे माण्हू गैस जे करे, इंडस्ट्री जे करे हिन बेरोज़गार कया। करोड़नि माण्हुनि जो सीरप थियल आहे, पर घर में ॿारनि लाइ गैस कोन्हे। हीअ ॼाणी मानी जवाब पैदा कयो। मूंखे ॿुधायो 72% जेका गैस पैदा थी आहे सिंध में, किथां थी वञे? असांखे ॿुधाईंदासीं हिते त कोर्ट ते थियो, हिते त वॾी केस आहे असां वटि। हीअ MD साहब सम्झी जेके पघारो कयो वेठा लाखे रुपए जी। आउं त चाहियां त हिन जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई, हिन ते इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी ॾियारी वञे। अॼु कंदुसि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस साहब खे ऐं चीफ जस्टिस साहब खे, हाई कोर्ट जे ख़िलाफ़ सो मोटो नोटिस वठनि त सिंध में गैस जी यूनिवर्सिटी खे वधीक पसंदि माण्हू घुरिजे। मूंसां केरु ॻाल्हाइण चाहे, घुराइण चाहे, मां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियां। हीअ ग़लति अंग खर ॾियनि था। SDIP जो बुक आहे पीपल गवर्नमेंट जो, जेको पीपल गवर्नमेंट आहे, जिन जो लिखियलु आहे त 65% प्लस गैस जी पैदावार आहे। रिक्वायरमेंट 44% आहे। हीअ सिंध सां नाइंसाफ़ी आहे, सिंध जे हर माण्हू सां नाइंसाफ़ी आहे। सभिनी पार्टी गुज़ारिश कंदसि हिन एहतजाज में भरपूर फॉर्म में शरीक थी सिंध खे हक़ न ॾींदासीं। नंद कुमार साहब, तव्हां बिल्कुलु वाज़े अखरनि में चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत गैस जे मामले में सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर बिल्कुलु हिन जे उबतड़ आहिनि, ग़लति आहिनि, मुतज़ाद आहे, हुन में डिफरेंस आहे तमामु घणो। पीपल्स पार्टी बि इन इशू खे कवर करे रही आहे। पीपल्स पार्टी जी बैड गवर्नेंस ते बि पाण केतिरा ई भेरा ॻाल्हायो आहे, पर सिंध में जेको गैस जो बहरान आहे, इन में GDA पीपल्स पार्टी सां गॾु केतिरो इन मामले में गॾु बीठल आहे?
अर्ज़ु कयां त तव्हां 27 सेप्टेम्बर वारे मां स्पीच ॾिसो 16 मिंट जेका मां रेज़ोल्यूशन में ॻाल्हाई पीपल्स पार्टी पहिरियों चकर 2 ॾींहं पहिरीं महांगाई सां गॾु गैस जो इशू खयो आहे पर खुले नमूने हुन वाशी न कई आहे जेका खणणु घुरिजे जिन पीपल्स पार्टी खे मूं चयो त तव्हां गवर्नमेंट सां गॾु ABP फेडरल गवर्नमेंट सां जे नाले मात्र ते गॾु आहिनि जे गॾु आहिनि अची हिन जो CM साहिबु कॾहिं बि हिन मीटिंग में कॾहिं न ॻाल्हायो आहे जेका CCI जी मीटिंग थिए उन मूंखे मिनट कापी ॾेखारे सिंध जी आवाम खे तव्हां केतिरो बेवकूफ़ ठाहे सघंदी पीपल्स पार्टी महांगाई वञी जॻह ते इशू हर कंहिंजो हुन में कसूरवार आहे मां कंहिंजो पासो नथो खणां महांगाई जो पर बेड गवर्नर तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी यूनियन काउंसिल उन ते पहुच नथी छो गैस में इशू आहे अचनि पीपल्स पार्टी वारा एहतियात कंदा न वीकली जेको बिलावल साहिबु चयो आहे सभिनी खे अचे न अरबाब जेको सिंध जे इशू ते ॻाल्हाइनि उते जी शरीक ते बिलावल साहिबु जेके माण्हुनि रखी आहे उते फॉर्म एहतियात तव्हांजो अपोजिशन वारो हली मादल शेख अचे मूं हुनखे चयो अचो जेकर केरु न एहतिजाज फॉर्म में छॾींदो गैस सिंध खे न मिलंदी त मां सम्झां थो हिन जी सियासी मौत हूंदी मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां भई असां इशू ते गॾु आहियूं सिंध जे मुफ़ाद में इशू हुजे पाणी जो हुजे असां भरपूर सिंध जी जेका उहा असां हिमत कया असां हुनजी मुखालफ़त कई आहे अलाहाबाद डैम जी मुखालफ़त कई इर्सा जेको पाणी खणे थी असां हुनजी मुखालफ़त कई असांखे सिंध जा राइट लिखत में इहो 192 खां उन ते अमल नथो कयो वञे उन में सिंध सही नमूने वक़ूफ़ पेश नथी करे अपोजिशन खे गॾु खणी हलणु घुरिजे नथी खणे हू पंहिंजा जेके 2 टे कमाऊ हुन सां गॾु मीटिंगूं कंदा या असेंबली में तव्हां हिकिड़ी कमेंटमेंट कंदा पर सीधा जेको विहारिया विया पार्लियामेंट में जो लीडर या ॿिया सही नमूने जीअं अपोजिशन सां ॻाल्हाइनि उन्हनि इशू हाणे पब्लिक खाली फोटो सेशन लाइ गैस जो कयो अथनि मां चयो अचनि हिन केॾी महिल आऊं उन्हनि खे चवां फॉर्म ते अचो गैस जो पाण हू मूंखे दावत ॾियनि अचनि असांजी पार्टी खे सभिनी खे इस्म जा राइट आहिनि माण्हुनि जा हक़ आहिनि कंहिंखे थोरो ख़ुदा कयूं असीं नंद कुमार साहब पोइ त पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़ बिल्कुलु जाइज़ रड़ियूं पई करे चाहे बिजली जो मामिलो हुजे पाणी जो मामिलो हुजे गैस जो बहरान हुजे तव्हां सम्झो था त वफ़ाक़ सिंध सां ज़्यादतियूं करे थो उन बावजूद GDA वफ़ाक़ जी इतिहादी बणियल आहे इन इतिहाद में तव्हांखे कहिड़ा फ़ाइदा मिलिया सिंध जे हवाले सां असांखे को फ़ाइदो न मिलियो तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पीपल्स पार्टी ॿियनि इशू ते ॻाल्हायो आहे गैस जे मसइले ते न ॻाल्हायो आहे पीपल्स पार्टी जे सूबाई वज़ीर तवाना इम्तियाज़ शेख ॾिसो केतिरा भेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे गैस जे हवाले सां केतिरियूं स्टेटमेंट्स अची चुकियूं आहिनि बाबा जेतिरा भेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे सचो आहे त असांखे विहारे न के त बाबा हू फोटो सेशन लाइ प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि था भई गैस जे इशू ते तव्हांखे मां घणा चकर ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई आहे जेका सिंध असेंबली में 27 रिजर्वेशन आंदो हिन MP साहब उन एजेंट मोशन आंदो उहो अञा असेंबली में पास न थियो आहे 2 कलाक डिस्कस थियो आहे इन खां वधीक पीपल्स पार्टी कहिड़ी न हली थी तव्हांखे मां ॿुधायां छा ॿुधायां आख़िर हाउस जेको मुक़रर सां ईमान जंहिंमां करादा ते पाकिस्तान पास थी आहे उन में उहो डिस्कस थियो आहे हुनखे मोशन करणो पार्लियामेंट जी हुनखे जेको आहे मूंखे औला साहिब खे पार्लियामेंट लीडर आहे पार्टी जो मुंहिंजो चवण 6 चकर मूंखे मिंटूं कोन पवंदियूं इत्तेहादी मतिलबु खरीद आहिनि असीं नेशनल इंटरेस्ट खे ॾिसंदे असांजी पार्टी शामिल थी मुल्क जे इंटरेस्ट रियासत खे मज़बूत करण लाइ न की वज़ारत न वठण लाइ या का करप्शन वठण तव्हां असांखे ॿुधायो एतिरो फ़ाइदो वरितो आहे का नौकिरी वरिती आहे का डेवलपमेंट का शइ न थी असां मुल्क खे नज़र में रखंदे असां ॾिसंदे हुआसीं शामिल कयो यादि जो ऑप्शन करप्शन शामिल कयूं ये भींग करे छॾी आहे पीपल्स पार्टी सॼे सूबे जी 15 सालनि खां सत्यानाश करे छॾियो वॾी महिरबानी नंद कुमार साहब तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़रीन GDA सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली नंद कुमार सां गॾु हुननि जो चवणु हो त सिंध में गैस जो जेको शदीद बहरान आहे इहा वफ़ाक़ी हुकूमत जी सरासर ज़्यादती आहे सिंध जेतिरो गैस प्रोड्यूस करे थो उन हवाले सां वफ़ाक़ी जेको वज़ीर आहे उन जा जेके बयान आहिनि या उन जेके स्टेटमेंट्स आहिनि उहे ग़लति अंगनि अखरनि ते ॿधल आहिनि उनजो चवणु हो त GDA भरपूर इन ख़िलाफ़ एहतजाज कंदी त वफ़ाक़ गैस जे मामले में सिंध सां ज़्यादतियूं करे रहियो आहे उनजो चवणु हो त पीपल्स पार्टी गैस जे हवाले सां को ख़ासि मामिलो न खयो आहे जेके वफ़ाक़ी सूबाई वज़ीर जूं जेके बयान या स्टेटमेंट्स आहिनि उहे सिर्फ़ु ॾेखार जे लाइ आहिनि प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़फ़ो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे KPK मां सीनियर तर्जुमेगार फ़हीम ख़ान ज्वाइन कयो आहे फ़हीम साहब वेलकम कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया
جی بہت شکریہ. فہیم صاحب کیا کہیں گے KPK کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت زیادہ جو اس طرح کے واقعات ہوئے، امن امان کی خراب صورتحال بھی رہی، پولنگ اسٹیشنز پہ حملے بھی ہوئے، 5 لوگ اپنی جان سے بھی گئے، اوورآل کیا صورتحال رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ 2 سال اور تقریباً 4 مہینے کی وقفے کے بعد ہوئے ہیں. قانون کے مطابق یہ انتخاب آج سے 2 سال قبل مکمل ہو جانا چاہیے تھا. جب اگست 2019 میں مدت مکمل ہوئی تھی تو دسمبر 2019 تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اندر آئینی طور پر 120 روز کے اندر انتخاب کرنا ہے. لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے کچھ قوانین میں رد و بدل اور پھر قواعد و ضوابط جو تھے وہ مرتب نہیں کیے گئے تھے، جس کے باعث الیکشن کمیشن یہ انتخاب نہیں کر سکا. اور پھر اس کے بعد مارچ میں ہمیں کووڈ کے باعث جو لاک ڈاؤن دیکھنا پڑا تو انتخاب اس لیے بر وقت نہیں ہو سکے تھے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک درخواست کی تھی صوبائی حکومت کو کہ آپ 1 گو میں پورے صوبے میں انتخاب نہ کروائیں، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، کیونکہ 2015 کے بلدیاتی انتخاب جب 30 مئی 2015 کو ہوئے تھے اس میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا تھا کہ بد انتظامی سامنے آئی تھی، اس میں کافی جانیں بھی گئی تھی اور بہت مشکل سے انتخاب ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر بہت سے مقامات پر ضمنی انتخاب کرنا پڑا تھا کیونکہ وہاں پر انتظام ٹھیک نہیں تھا. تو یہ 2 مراحل میں بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے. پہلا مرحلہ 29 دسمبر کو مکمل ہو گیا ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں ہوا ہے. ان 17 اضلاع میں خیبر پختونخوا کے تمام جنوبی اضلاع شامل ہیں، خیبر پختونخوا کے 5 وسطی اضلاع شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی 3 قبائلی اضلاع خیبر، مومند اور باجوڑ کو شامل کیا گیا ہے. پالاکن ڈویژن سے اس میں بنیر شامل ہے جبکہ ہزارہ ڈویژن سے اس میں ہری پور شامل ہے. ان 17 اضلاع میں کل 66 تحصیلیں تھیں جن میں سے 64 تحصیلوں پر الیکشن ہوا ہے. باقی 2 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل جو کہ ڈی ای خان کی سٹی کی تحصیل تھی، وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے جو امیدوار تھے اور خطاب صاحب، ان کو جو ان کی انتخابی مہم تھی اس کی شام گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے باعث وہاں پر انتخاب معطل کر دیا گیا. جبکہ بنو کی تحصیل بقاخیل میں جب پولنگ کا سامان پہنچایا گیا الیکشن کمیشن اور عملے کی جانب سے تو شام کو وہاں پر حملہ آور آئے اور پورا کا پورا سامان اٹھا کے لے گئے، جس کے باعث پولنگ نہیں ہو سکی تھی. اور پھر الیکشن کمیشن نے وہاں بلدیاتی انتخاب جو تھا وہ معطل کر دیا اور اب دوبارہ وہ اگلی بار کیا جائے گا. ان 64 تحصیلیں ہیں، ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں بالکل بھی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہے. حالات پاکستان تحریک انصاف کے بالکل خلاف جا رہے ہیں اور ابھی تک جو نتائج سامنے آ چکے ہیں ان میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسی جگہوں پر انہوں نے انتخاب جیتا ہے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پورے کے پورے ضلع جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہار رہی ہے. جو مین اسٹرانگ ہولڈ تھا علی محمد خان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ اپنا حلقہ جو ہے وہ ہار چکے ہیں. عاطف خان صاحب جو کہ صوبائی وزیر ہیں وہ اپنا حلقہ ہار چکے ہیں. شاہرام خان ترکی صاحب اپنا حلقہ ہار چکے ہیں، ان کی اپنے چچا سے وہ انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا وہ ہار چکے ہیں. تو مختلف علاقے ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخاب کے اندر کافی مسئلہ آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں تو پی ٹی آئی چند 1 سیٹوں پر ہی کامیاب ہو سکی ہے. 11 نشستیں پی ٹی آئی کنفرم جیت چکی ہے جبکہ 15 نشستیں ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے جیتی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے ایک بہت بڑا ڈینٹ کیا ہے، انہوں نے ایک طرح سے ریوائز کیا ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں پر انہوں نے پشاور میں بھی سیٹ جیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چاپتہ میں انہوں نے سیٹ جیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جا کے مردان میں سیٹ جیتی ہے، سوابی میں انہوں نے سیٹ جیتی ہے. تو ایک طرح سے ریوائول بہت بڑی اچیومنٹ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک ریزنیبل پوزیشن پر آئے ہیں. لیکن پاکستان کے انصاف کے لیے یہ انتخاب بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوا ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل جب خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت میں سینٹ کی جو ایک نشست ہے اس پر انتخاب چل رہا ہے، جو شوکت ترین صاحب ہے ان کا انتخاب ہو رہا ہے، تو وہاں پر جب صوبائی وزراء آئے اور ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اپنی شکست قبول کرتے ہیں اور ہماری شکست مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے. شہرام خان ترکی صاحب نے کہا کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹکٹ تقسیم کیے ہیں ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، ہم اس وجہ سے بھی ہارے اور میکسیمم جگہوں پر ہمارے اپنے ورکرز نے ہی ہمارا ووٹ تقسیم کیا جس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوا ہے. ٹھیک. فہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ مہنگائی چلو ایکسیپٹ تو کر لی حکومت نے، لیکن وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ بڑا رول ماڈل کے طور پر KPK کو بیان کرتی رہی کہ ہم نے KPK میں یہ ریفارمز لائے ہیں، ہم نے KPK میں یہ کیا ہے. دوسرے صوبوں کے حوالے سے وہ KPK کی بڑی مثالیں دیا کرتے تھے. کیا وہ ریفارمز ہی کام نہیں آ سکی حکومت کو؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا حکومت کا جو 2013 کا قانون تھا جس کے تحت 2015 میں بلدیاتی حکومتیں وجود میں آئی تھی، اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو وہ نظام ٹھیک ہے جو مشرف دور کرنا تھا بہت مضبوط تھا لیکن اس سے کچھ کم بھی نہیں تھا. بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے اور بہت مضبوط نظام تھا. چند ایک جگہوں پر اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی لیکن نظام بہت بہترین تھا.
لیکن جو 2019 میں انہوں نے ترامیم کی الیکشن جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس ایکٹ کے بعد ترامیم کرتے ہوئے انہوں نے ریفارمز کا آپ یہ کہہ دیں کہ بالکل پیا پانچا کر دیا. وہ بالکل اس قابل نہیں رہے کہ آپ اسے ریفارم کہیں. ایسا نظام سامنے لے کر آئے ہیں جو بالکل بے سر و پا ہے, جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. اس وقت جو نیا بلدیاتی نظام ہے یہ بہت زیادہ ایک طرح سے چیلنجنگ سچویشن لے کر آئے گا. آپ کو میں نے بتا دیا کہ 17 اضلاع میں انتخاب ہو گیا ہے, 64 تحصیلوں میں انتخاب ہو گیا ہے, لیکن یہ انتخاب حکومت کے درد سر بننے جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے جو نئے رولز ہیں وہ منظور نہیں کیے ہیں. ابھی تک حکومت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کون سے محکمے جو ٹرانسفر کرنے ہیں اس کے لیے افرادی قوت کتنی درکار ہے, انہوں نے فنڈز کس طرح سے دینے ہیں. حکومت ابھی تک وہ رولز منظور کرنے میں ناکام رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ پشاور کا رخ کریں گے. پشاور کی صوبائی اسمبلی کے سامنے ایک چوک ہے جس کو جسٹس چوک کہا جاتا ہے, لیکن پچھلے تقریباً 6 مہینوں سے اس کو احتجاج چوک کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر روزانہ کسی نہ کسی کا احتجاج ہوتا ہے, حکومت مخالف احتجاج ہوتا ہے اور پورے پشاور کا ٹریفک جام ہوتا ہے. تو یہ چوک ایک مرتبہ پھر سے اب گرم ہونے جا رہا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ودن اے منتھ یہ تمام لوگ پشاور کا رخ کریں گے, اپنے مطالبات لے کر آئیں گے, اپنے حقوق مانگیں گے, اپنے اختیارات مانگیں گے اور قانون پر عمل درآمد مانگیں گے. تو اگر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کو دیکھا جائے تو یہ ریفارمز نہیں ہے, یہ انہوں نے ایک الٹے پاؤں واپس سسٹم لے کر گئے ہیں اور تمام کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے. اس کا اگر ہم قانون کو دیکھیں جو کہ 2019 کا ترمیمی ایکٹ ہے, اگر 15 سے کمپیریزن کریں تو 2015 میں انہوں نے اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دیے تھے. 2019 میں انہوں نے اختیارات بیوروکریسی کو دے دیے ہیں. ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ان کے پاس سب کچھ چلا گیا ہے, چاہے فائنینشیل میٹرز ہیں چاہے وہ انتظامی میٹرز ہیں. چیئرمین کو صرف ایک ڈمی سا بٹھایا ہوا ہے جو سامنے نظر آئے گا. اور میرا خیال ہے اب تو اس قانون کے تحت آپ یہ امید کر سکتے ہی نہیں ہے کہ حکومت اختیارات دے گی, کیونکہ وہاں پہ وہ ہار چکی ہے, وہاں پہ اپوزیشن آ گئی ہے. تو اب تو حکومت بالکل یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دے گی. انہوں نے اب بلدیاتی نمائندوں کو جو ہلکے پھلکے اختیار بھی دیے ہیں وہ بھی کھینچ لینے ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے اختیار دیا تو وہ لوگ ڈیلیور کریں گے اور پھر لوگ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ووٹ کریں گے. تو یہ جو ایک خطرہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی اگر 2015 کی بات کی جائے اس وقت بھی انہوں نے رولز منظور نہیں کیے تھے, لیکن اس وقت جب 24 اضلاع میں انتخاب ہوا تھا تو 10 اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی. تو اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اختیار دے دیا کہ چلے ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے لیے کام کریں گے, لیکن اب تو نمائندے پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں. ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں اس میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف 60% سے زیادہ سیٹیں ہار چکی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اتنی بڑی تعداد میں شکست کے بعد مجھے لگتا نہیں کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا بہت اختیار ان کو منتقل کرے گی. فہیم صاحب, آزاد امیدواروں نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں, یہ بتائے گا کہ قبائلی ضم ہونے کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جے یو ایف اے کی جو پوزیشن تھی یا ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ زیادہ بڑھا یا اے این پی کا بڑھا یا کسی کا کم ہوا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. تو میں نے جو ایک سروے کیا ہے, تھوڑا بہت ہم نے کچھ باتیں کی, لوگوں سے بات کی, تو 2018 کے عام انتخاب میں اور 2013 کے عام انتخاب میں آپ جانتی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت تحریک انصاف کی 2013 میں, تو اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ تھا ہی نہیں کہ امیدوار کون ہے. ہر بندہ کہتا کہ میرا ووٹ خان کا ووٹ ہے, وہ جا کے بلے پہ مہر لگاتا تھا. 2018 میں بھی ایسا ہوا, لیکن اس بار تھوڑا الٹا تھا. جب آپ کسی سے بات کرتے تو کہتے کہ میں نے خان کو ووٹ نہیں دینا. اچھا کس کو دینا ہے, تو پھر کہتے سوچ لیں گے اور کس کو دیں گے, خان کو نہیں دیں گے. تو یہ جو ایک طرح سے لوگوں کے اندر شفٹ آیا ہے ان 3 سالوں کے اندر کہ ان کے گھروں کے اندر کافی مسئلے پیدا ہوئے ہیں, ان کے معاش کا مسئلہ پیدا ہوا ہے, بجلی مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہے, پھر ہمارا جو یہاں پہ اناج کا مسئلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, یہاں پر جو ایک طرح کا زندگی ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہاں پہ لوگوں کا ایک شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف پشاور سٹی میئر کے لیے جن علاقوں پر منحصر تھی, تھوڑی دیر بات ہوئی تھی, انہوں نے پشاور میں ایک بھی جگہ کلین سویپ نہیں کی ہے. عوامی نیشنل پارٹی میں بالکل پشاور کے شہر کے دل کے اندر PK-78 کا حلقہ آتا ہے اور وہ پورا کا پورا انہوں نے کلین سویپ کیا ہے. یعنی جتنے امیدوار ان کے جنرل کونسلر پر تھے, گورنمنٹ پر تھے, یوتھ پر تھے, کسان پر تھے, وہ سب کے سب جیتے ہیں. ایک جگہ میں بھی سمر ہارون بلور کا حلقہ ہے, وہاں پہ وہ ایک سیٹ بھی نہیں ہارے ہیں. اتنی بدترین شکست اس مین سٹی سے PTI کو ہوئی ہے. لیکن ابھی PTI کے پاس وقت ہے, اگر وہ یہاں سے کچھ نہیں سیکھیں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ بات کر رہی ہیں ووٹ بینک کے حوالے سے, تو ANP نے اپنا ووٹ بینک گین کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا ووٹ بینک الگ ہو گیا تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک پارٹی ہارتی ہے تو پھر وہ دوبارہ ورکر کی طرف آتی ہے. انہوں نے ورکرز کو ٹکٹ دیے, ورکرز اٹھے تو ورکر نے پھر وہاں سے ووٹ بھی لیا.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये काम किया, वर्कर्स को टिकट नहीं दिया। JUI ने वर्कर्स को टिकट दिया, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वर्कर्स को टिकट दिया, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया। और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, उसमें यह था कि विलेज और नेबरहुड काउंसिल पर लोग अपना निशान अलाट करें, पार्टियां निशान अलाट करें। PTI ने वोट ट्रिक भी मिस कर दी, निशान अलाट नहीं किया, उसका भी नुकसान उनको तहसील लेवल पे हुआ। आपने आजाद उम्मीदवारों की बात की, इसमें मैक्सिमम तादाद वो है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। कुछ देर कबल हमारी बात हुई, अभी तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन जो इत्तलात है मुसद्दका तौर पर वो ये है कि लकी मरवत की 4 तहसीलों पर हशाम इनामुल्लाह साहब जो कि सूबाई वजीर थे साबिका, उन्होंने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब के मुकाबले में अपने 4 आजाद उम्मीदवार खड़े किए और कहा कि ये 4 आजाद उम्मीदवार जीतेंगे और मैं इनको PTI में शामिल करवा के खान को बताऊंगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, अली अमीन कहाँ पे खड़ा है। जो वहां तक एक गिरफ्त चली आ रही है, अली अमीन गंडापुर साहब अपनी डी खान की सीधे हार चुके हैं, जबकि वो 4 आजाद उम्मीदवार जीत चुके हैं और बैग का निशान हार चुका है लकी मरवत में। ये बताए जा रहे थे वो लोग वहां पर कि अब यहाँ पर टिकट सही नहीं दिए गए हैं, हमारे वर्कर्स को नजरअंदाज किया गया है, यहाँ पर रिश्तेदारों को टिकट दिए गए हैं। पेशावर में डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली के भाई को टिकट दिया गया, वो हार गया। पेशावर में जो DDEC चेयरमैन थे साबिका, उनके दामाद को टिकट दिया गया, वो भी हार गए। तो ये जो एक मोरूसी सियासत यहाँ पे उठाई गई है, वहां पे टिकट दिए गए हैं, शाहराम खान तरफी साहब के चचा हैं, उनको टिकट दिया गया, वो जाके रजड़ की तहसील से हार चुके हैं सवाबी। ठीक, फहीम साहब आखिर में मुझे फहीम साहब आखिर में मुझे ये बताएगा कि जो अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल देखी गई, हमले भी हुए, 5 लोग अपनी जानों से भी गए, शिबली साहब की गाड़ी पे भी हमला हुआ, वो मौजूदा तौर पर वो बच भी गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम देखें कि इलेक्शन कमीशन क्या नोटिस लेती है, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करता है, तो इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी तस्हीह करना चाहूंगा, ये बहुत गलत रिपोर्ट किया गया है, हर जगह पर गलत रिपोर्ट किया गया है। जो पेशावर के मकामी साहब, मैं पेशावर का मकामी साहब ने आपने मुझसे बात किया, बताऊंगा, शिबली साहब की गाड़ी पर किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ। वहां पर एहतजाज चल रहा था जो कि फाटा इंतजाम के खिलाफ लोग थे और उन्होंने पथराव किया है गाड़ी पर, कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ है। और उन लोगों ने फिर खुद राब्ता किया है मीडिया से कि आप लोग हमें दहशतगर्द क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, हम तो अपने मुतालबे के लिए एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा हक है, जो कि दरादम खेल पे बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं वहां पर। तो ये बहुत गलत तरीके से मीडिया ने रिपोर्ट किया है शिबली साहब के हवाले से भी। और जब उन्होंने कहा कि 4 लोग पेशावर के LRH ले जाए गए हैं कि वहां पर उनका इलाज किया जाए, LRH इंतजामिया ने क्लियरली कहा है कि कोई जख्मी नहीं आया है, ये खबर ठीक नहीं है। तो ये खबर गलत रिपोर्ट हुई है, ऐसा कोई हमला उनके ऊपर नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि 17 अजला के अंदर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, मैं 2 वाकया का जिक्र करूंगा। एक ये कि रुकने कौमी असम्बली जो शायद खटक साहब हैं, उनके चचाजाद दोनों भाई जो हैं वो फायरिंग में जाबाज हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी सियासी जमात पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी का वाकया है और मैं तहकीकात चाहता हूँ। और दूसरा जो दरादम खेल, जहाँ पे आपने कहा कि शिबली साहब की गाड़ी पे अटैक हुआ है, उसी तहसील के अंदर बताया गया है कि 8 मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उनको आग लगाई गई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन खुद कुछ नहीं करता, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी काम करती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क हैं। बक्का खेल की तहसील, ये इलाके ऐसे हैं, अगर आप कुछ और बैकग्राउंड पता हो कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी पुलिस वैन उठा के ले जाते थे, पुलिस के पूरे बंदे गायब होते थे, लेकिन हालात ऐसा ऐसा बेहतर हो रहे हैं। अभी यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम 2015 के बल्दियाती इंतखाब से कंपैरिजन करें तो इस बार के काफी इंतखाबात जो थे वो पुरअमन हुए हैं। बिल्कुल 5 कीमती जाने जाया हुई हैं, लेकिन 2015 में इससे ज्यादा बुरी हालत थी। इस बार चंद जगह पे मसला सामने आया है, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल इंतखाब पुरअमन तरीके से हुआ है। बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, सीनियर तर्ज़निगार KP के सां तालुक़ रखंदड़ फ़हीम ख़ान असां सां गॾु जो चवणु हो त 2015 जी निस्बत में हाणे जेके 2021 में जेके बल्दियाती चूंडूं थियूं आहिनि उहे निस्बतन 2015 जे पुरअमन माहौल में थियूं आहिनि। तोड़े जो क़ीमती जाननि जो ज़ियान थियो, हमला थिया, अमले खे यरगमाल बणाया वियो, पर उन बावजूद हुन जो चवणु हो त इहे कंहिं पार्टी ते इन जा इल्ज़ाम न पिया लॻनि, बल्कि इहो चयो पियो वञे त इहे दहशतगर्दी जूं वारदातूं आहिनि अमन अमान जी सूरत हाल खे ख़राब करण जे हवाले सां। PTI जे वोट बैंक जे हवाले सां उन जो चवणु हो त माण्हुनि जो इहो ई चवणु हो, जॾहिं उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई त उन्हनि जो इहो ई चवणु हो त असां ख़ान खे वोट न ॾींदासीं, जंहिंजो मुख्य सबबु इहो हो त 3 सालनि में माण्हुनि जे घर में महांगाई, बेरोज़गारी जे करे जेके मसइला थिया आहिनि, उन्हनि मसइलनि जे करे माण्हुनि जो PTI तां वैसाख हली वियो आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, वक़्तु है मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु KPK में बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां जेका सूरत हाल रही उन ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग मां सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी मां असदुल्ला भुट्टो साहब असां सां गॾु आहिनि। भुट्टो साहब, तव्हांखे बि भली कार, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। महिरबानी आवा। सीनियर तर्जनीगार मुस्तफ़ा बलोच साहब असां सां गॾु आहिनि। बलोच साहब, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। मेहरबानी बिल्कुल। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहिएगा, KPK में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, जो सूरत हाल हमने देखी अमन अमान के हवाले से, हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही, एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए, दहशतगर्दी के वाकयात हुए, कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन बेटा। बात यह है कि अमन व अमान बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत इल्ज़ाम लगाने की बजाय जवाब दे कि वो अमन व अमान कायम रखने में नाकाम। इसकी दो वजूहात हैं, या वो खुद अमन व अमान खराब करना चाहती थी और या वो नाअहल है। जी, तो दोनों हालात से PTI की हुकूमत सूबा सरहद में नाकाम है। अवाम के जो जानो माल ज़ाया हुआ है उसकी बराह रास्त PTI की हुकूमत, वजीर आला, मुतल्लिका वजीर जिम्मेदार। दूसरी बात, वहाँ जो इंतखाबात की सूरत हाल है, 8.5 साल PTI की हुकूमत को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हो गए हैं। जी, मरकज को इन्हें 3.5 साल हुए हैं ना जी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 8.5 साल हुए हैं। 350 डैम बनाने के दावे, बिलियन ट्री सुनामी के दावे, कितने करोड़ों बच्चों को दाखिल करने के दावे, और वो फिर घोस्ट स्कूल और घोस्ट दाखिले निकले। कितनी बेरोजगारी, दहशत गर्दी, ये सारी चीजें जो हैं, जी, यानी इनका कहना कुछ करना कुछ। कहते थे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, तो सूबे में 8.5 साल में तो रियासत मदीना की कोई शक्ल सूरत नजर आती ना। 8.5 साल में क्या नजर आए? आप ये जब हटेंगे तो फिर देखिएगा कि करप्शन का क्या हाल है। इन जैसी करप्शन फिर किसी ने माजी में नहीं की होगी। ठीक। बेरोजगारी, तो लोग जो हैं उन्होंने इन इंतखाबात में इन्हें इनकी औकात दिखा दी है। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या समझते हैं आप, क्या लोगों ने रिजेक्ट किया है और JUIFA आजाद उम्मीदवार और ANP का बड़ा वोट बैंक सामने आया, तो आप समझते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा सबब हो सकता है जिसकी वजह से अवाम ने PTI के तमाम तर दावों को एक तरफ रख दिया? कि बिल्कुल महंगाई बहुत बड़ा उसका सबब है, लेकिन महंगाई भी तो बेसबब नहीं है ना। जी, इन्होंने आते ही CPAC बंद कर दिया, इन्होंने आते ही नैब को लगा दिया जनाब ताजिरों के पीछे, सनतकारों के पीछे, सरमायाकारों के पीछे। इन्होंने अंदर सियासी इस्तेकाम को तबाह कर दिया। जो इन्वेस्टर था वो भाग गया। इनके अपने लोगों ने डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। आपको याद दिलाऊं, जब फैसल वाउडा ने कहा था कि 200 रुपए का डॉलर हो जाएगा, तो लोगों ने समझा ये इतना बड़ा अमीर कह रहा है तो डॉलर, इन्होंने खुद अपने लोगों ने डॉलर खरीदे हैं और डॉलर महंगा किया। अब जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं तो वो भी महंगी हो रही हैं। लोग डॉलर खरीद के बाहर आ रहे हैं जिन्होंने सरमाया बाहर मुंतकिल किया। फिर इनकी आप बंद इंतजामी देखें, इन्होंने ज़राअत को तबाह कर दिया, इन्होंने तिजारत को बर्बाद कर दिया। CPAC की वजह से तमाम वो जो मंसूबे थे वो बंद हो गए, सही, इंपोर्ट्स बंद हो गई, तो इन्होंने खुद तबाही और बर्बादी की है। सही। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ रहिएगा, दूसरे मेहमान भी है, मैं उनका भी मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। भुट्टो साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी त भई KPK में माण्हुनि अवाम पारां जेको रद्द कयो वियो आहे उनजी ज़िम्मेवार ख़ुदि न रुगो महंगाई पर PTI जूं जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे बि आहिनि, मुख़्तलिफ़ मनसूबनि ते कमु बंदि करणु या नेब खे एतिरो जेको आहे उन्हनि पारां एक्टिव करणु। छा था सम्झो जमात इस्लामी जो इन हवाले सां छा मौक़िफ़ आहे? जेकॾहिं सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, बल्दियाती कानून में जेका तरमीम कई वई आहे उन हवाले सां, ऐं जॾहिं त असां ॾिसूं त KPK में उन ई कानून खे बिल्डोज़ कयो वियो आहे,
भुट्टो साहब जो राब्तो असां सां मुनक़ता थी विया, कोशिश कंदासीं त भुट्टो साहब खे ॿीहर फोन ते वठी सघूं। मुस्तफ़ा साहब, तव्हां ताईं आवाज़ अचे पियो मुंहिंजो? जी जी बिल्कुलु अचे पियो। मुस्तफ़ा साहब, छा चवंदो जेकॾहिं असां बलदियाती कानून जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त सिंध में जेको पीपल्स पार्टी पारां मकानी कानून में तरमीम कई वई आहे उन ते अपोज़िशन जूं जमातूं बशमूल जमात इस्लामी तमामु घणो उन ते एहतजाज करे रही आहे हुकूमत जे ख़िलाफ़, पर साॻियो ई असांखे कानून KPK में नज़र अचे थो जंहिंमें मेयर खे पावरलेस कयो वियो आहे। सभई जेके पावर्स आहिनि उहे ब्यूरोक्रेसी खे ॾिना विया आहिनि, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर खे जेको आहे सो पावर्स ॾिना विया आहिनि ऐं लोकल गवर्नमेंट जा जेके रूल्स आहिनि उन्हनि खे बि मंज़ूर न कयो वियो आहे त भई फंड्स जी डिवाइडेशन कीअं थींदी या वरी ॿिया मामला आहिनि उहे कीअं तय थींदा, इन्हनि सभिनी शयुनि खे अञा ताईं क्लियर न कयो वियो आहे। इहा ॻाल्हि इन ॻाल्हि जा न ॿ रुख आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त बुनियादी तौर ते सूबाई गवर्नमेंट यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऐं कमिश्नर खे जेका पावर आहिनि इन जो मतिलबु इहो आहे त इहे पावर सूबाई गवर्नमेंट खे आहिनि। जी जॾहिं पंहिंजो जमायत इस्लामी जो मेयर हो मौलाना साहब, उन वक़्तु साॻियो मुतालबो MQM जो, छो जो MQM उन वक़्तु सिंध गवर्नमेंट जो हिसो हुई ऐं उन जो मुतालबो इहो हो त ही जेका ज़ैली इदारा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या ॿिया जेका वारसा, ये जेके भी ज़ैली इदारा इन्ही खे डायरेक्ट जेको है सो सिंध गवर्नमेंट जे अंडर कयो वञे बजाए जो मेयर जे अंडर हुजनि। उन वक़्तु मुतालबो इहो, ठीकु है। हाणे जॾहिं इहो सभु कुझु थियूं आहिनि शयूं, उन खां पोइ जेका आहे हाणे उन ते सख़्तु रद्द अमल कयो पियो वञे त इहो थोरो डबल स्टैंडर्ड आहे त भई तव्हां साॻिए नमूने सां जेको KPK में जेको आयो आहे जंहिंमें इख्तियारात जी कमी कई वई आहे, डायरेक्ट इलेक्शन कराई पई वञे मेयर जी, ऐं उन में भी अञा ताईं पिशावर जो रिज़ल्ट तव्हां पेंडिंग कयो आहे, जेको शहर जे विच में पेशावर को बाराड़ी वारो इलाइक़ो त कोन्हे, उन जे बावजूद जो रिज़ल्ट पेंडिंग पियो थिए, उते जेका अञा ताईं गड़बड़ पई थिए उन हवाले सां PTI जा जेका अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हुआ, गवर्नमेंट उते बुरी तरह इलेक्शन हाराए पई, आज़ाद उम्मीदवार खटिन पिया, JUI खटियो आहे उनखे काफ़ी हद ताईं। त इन मां अंदाज़ो इहो आहे त जिते ही डबल स्टैंडर्ड आहे त जेकॾहिं तव्हांखे तरमीम सां इख्तिलाफ़ आहे त पोइ साॻियूं तरमीम KPK में बि आहिनि ऐं उते तव्हां इलेक्शन कॉन्टेस्ट पिया करियो, जमात इस्लामी बाक़ाइदे इलेक्शन कॉन्टेस्ट पई करे ऐं हिते जेका आहे सा इलेक्शन कॉन्टेस्ट नथी करे। हिते समय मूंखे सिर्फ़ु हिकिड़ो इशू सम्झ में अचे थो, उहो इहो आहे त जेका हिननि जी पहिरीं जेका ही ठपा हणण वारी जेका हुई, हाणे जिते जिते मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटियूं रहनि थियूं, तव्हां ॾिसो न के एरिया कराची जे अंदरि अहिड़ा आहिनि जिते मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटियूं रहनि थियूं। मिसाल आऊं ॾियां तव्हांखे मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनीअ में तव्हांजा बलोच, सिंधी, पठान, पंजाबी इहे रहनि था। बल्दिया आहे टाउन जितां ज़मीनी इलेक्शन खटी, उते बि तव्हांजा मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटियूं रहनि थियूं। उन खां अलावा तव्हांजी जेका कोरंगीअ जे अंदरि जेका शराफ़ी ॻोठ ॿिया ऐं जेका पंहिंजा साहिबदार ॻोठ, इहे मुख़्तलिफ़ मतिलबु जिते मिक्स आबादियूं थियूं रहनि, उते अॻे उन्हनि खे वोट न ॾिनो वेंदो हो, उन्हनि जो मतिलबु उन्हनि जा वोट पाणी काफ़ थी वेंदा हुआ। हाणे इहे एरिया जेके आहिनि थोरो हिननि खे डपु थी वियो आहे त इन्हनि एरिया में जेकॾहिं रिगिंग न थी त पोइ ही जेकी मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटी रहनि थियूं उहे बि पंहिंजा माण्हू। भलो साहब, भुट्टे साहब सां असांजो राब्तो थी वियो आहे, भुट्टे साहब सां हिन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। भुट्टो साहब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो तव्हां ताईं? भुट्टो साहब, महिमाननि जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, ॻाल्हि कयूं पिया बलदियाती कानून या KPK में बलदियाती चूंडनि जे हवाले सां, उते जेका सूरत हाल थी उन खां हटी करे जेकॾहिं बलदियाती कानून में तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, सिंध में पीपल्स पार्टी जॾहिं बलदियाती कानून में जेका तरमीम कई उन ते सॼी अपोज़िशन बशमूल जेकॾहिं ख़ासि करे जमात इस्लामी जी ॻाल्हि कजे त जमात इस्लामी इन ते भरपूर एहतजाज करे रही आहे त भई हिन में जेके तरमीम कई वियूं आहिनि उहे ग़लति आहिनि ऐं बलदियाती नुमाइंदनि खे पावरलेस कयो वियो आहे जॾहिं चूंड बि ईंदा। जॾहिं त KPK में असांखे हिन जे उत्तर सूरत हाल नज़र अचे थी, साॻी ॻाल्हि मुस्तफ़ा बलोच वारी मां रिपीट कंदमि त उते इख्तियारात जेके आहिनि ब्यूरोक्रेसी खे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर खे ॾिना विया आहिनि, मतिलबु सूबाई हुकूमत उते पाण वटि इख्तियार रखिया आहिनि, लोकल गवर्नमेंट जे जेके रूल्स आहिनि उन्हनि खे मंज़ूर न कयो वियो आहे, फंड्स कीअं विरहाया वेंदा इहा शइ अञा क्लियर न थी सघी आहे। जमात इस्लामी जो ॿिटो जेको आहे सो मयार छो आहे, सिंध में हिकिड़ो कानून आहे उन ते मुखालफ़त कयो था, साॻियो जेको उन जो उपतड़ आहे KPK में उते तव्हां ख़ामोश आहियो। ॻाल्हि इहा आहे त सिंध में जेको कानून आहे उहो सिर्फ़ु कराचीअ लाइ न आहे, बल्कि कराची खां वठी कश्मीर ताईं
जी हेॾा मिठीअ खां वठी दादूअ ताईं सॼे सिंध लाइ आहे। तंहिं करे इहो को बिटू मयार न आहे की असांजो सॼे सिंध जा बलजाती जेके इदारा आहिनि या मुंतख़िब नुमाइंदा थींदा उन्हनि जे अख़्तियारात जे लाइ इलेक्शन लड़ी रहिया आहिनि। असांजो मुतालबो इहो आहे त पीपुल्स पार्टी जेका आहे तर्जीम कई आहे इन में इन जी ज़रूरत ई न आहे, या सिर्फ़ु इहो ईअं आहे त जेके सिंध हुकूमत आहे या जेके वज़ीर ऐं वॾेरा आहिनि उहे पंहिंजे अख़्तियारात खे बचाइण जी जंग करे रहिया आहिनि। छाकाणि त जेका बलजाती इलेक्शन थींदी उन नतीजे में आम माण्हू काउंसलर ऐं मक़ामी चेयरमैन ऐं तहसील जो चेयरमैन थी सघे थो, तंहिं करे हुननि खे ख़दशो आहे त हुननि जी वरीयत ऐं जो ग्रिप आहे उहा कमज़ोर थी वेंदी। पर ॿियो जेको अफ़सोस इहो बि आहे असांखे त इन जो कम खे जेका आहे MQM ऐं पीपुल्स पार्टी तआसुब ऐं लिसानी रंग ॾेई रहिया आहिनि ऐं उनखे बजाए हिकिड़े कानून जे ऐं अख़्तियारात जे जंग जे उनखे लिसानी जंग कराए रहिया आहिनि। छाकाणि त पीपुल्स पार्टी खे बि वोट ॾियण लाइ 13 सालनि जी कारकर्दगी कोन्हे जेका पेश करे सघे। भुट्टो साहब बिल्कुल माफ़ कजो मां तव्हांजी ॻाल्हि कटियां थी। तव्हां पीपल्स पार्टी जी 13 साल जी कारकर्दगी ते ॻाल्हायो था, ते पाण केतिरा ई भेरा ॻाल्हाए चुका आहियूं, हिन में को शक न आहे त 13 सालनि जी कारकर्दगी में केतिरा ई फ्लॉज आहिनि, उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो। तासुब या लिसानीअ जी तव्हां ॻाल्हि कयो था, नथा सम्झो त MQM पाकिस्तान पारां हिन वक़्तु जेको ट्रैक वरितो वियो आहे, जमात इस्लामी बि उनजी अगरि पोइवारी करे थी त लिसानियत या तासुब वारी सियासत इहा थी थिए। जेकॾहिं असां एहतजाज जी ॻाल्हि कयूं था या इख़्तिलाफ़ जी ॻाल्हि कयूं था त काउंसलर तव्हां तरमीम जेका कई वई आहे त उन में इहो इन ते इख़्तिलाफ़ हुयो त भई पहिरीं हिते सिंध में जेकॾहिं बलदियाती नुमाइंदो चूंडिजे थो त पहिरीं उहो काउंसलर थींदो, उन खां पोइ मेयर या डिप्टी मेयर थींदो। पर जॾहिं त पेशावर में असां KPK में असां ॾिसूं त उते त डायरेक्ट उनजी चूंड थी वई आहे। सिंध में लाज़िम आहे त भई पहिरीं उहो काउंसलर थींदो, काउंसल मां जो मेंबर हूंदो उहो अॻिते अची सघंदो। ॻाल्हि इहा आहे त हिकु त इहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते सही आहे त सॼे पाकिस्तान में हिकु जहिड़ो निज़ाम हुजणु खपे, पर अरिड़हीं सदीअ में नतीजे में हे जेको बलदियाती निज़ाम आहे इहो सूबनि जे हवाले थियो आहे। पर इलेक्शन कराइण जी ज़िम्मेदारी जेका आहे उहा इलेक्शन कमीशन जी आहे। हे जेके हिन वक़्तु इलेक्शन थियूं आहिनि उन में बि बिटू मयार उते जे लिहाज़ सां बि आहे त पेशावर ऐं चंद ज़िलनि में मेयर जी त इलेक्शन कराई वई आहे, बाक़ी ज़िलनि में जेको आहे ज़िलई चेयरमैन इहो इलेक्शन न कराई वई आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त अवाम जेको आहे PTI खे जेको आहे मुस्तरद कयो आहे ऐं PTI पंहिंजे तरफ़ां जेके 17 ज़िला चूंडिया आहे उहे चूंडिया जिन में PTI जा MPA या MNA हुया घणो करे ऐं उहे उन चाहिनि पिया त पहिरियों असां खटी वञूं ताकी बाक़ी पार्टियुनि खे जेको आहे शिकस्त थी वञे। पर अलाह जी महिरबानी इहा थी आहे त PTI खे सख़्तु शिकस्त थी आहे ऐं PTI खे हर जाइ ते जेको आहे माण्हुनि वोट मिलंदो आहे। भुट्टो साहब पोइ तव्हां चओ था त इलेक्शन कमीशन जी ज़िम्मेवारी आहे इलेक्शन कराइण, त पोइ तव्हां इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो न, त सभिनी सूबनि में हिकु जहिड़ो जेको आहे निज़ाम कोन्हे। सिंध में जेकॾहिं आहे त तव्हां उन ते एहतजाज कयो था, साॻियो KPK में आहे त उन ते तव्हां ख़ामोश आहियो, त पोइ तव्हांखे सिंध में बि इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। इहा ॻाल्हि सही आहे तव्हांजी, इहा ॻाल्हि इंशाअल्लाह असां बि एहतजाज कंदासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हे हिते चवनि था त हे जेका बिलदियाती इलेक्शन सिंध जी थींदी उहा हिन मशीन जे ज़रिए कंदा, इलेक्ट्रॉनिक जेका आहे मशीन जे ज़रिए। PTI थी चवे न, वफ़ाक़ी हुकूमत थी चवे न, पर पंहिंजे जो आवाज़ थियणु खपंदो हुयो KPK खां, उते त हुननि न करायो। ऐं हिते जेको आहे कराइण जे लाइ चवनि था त इहे जेको बिटू मयार आहे इहो बि न हुजणु खपे। भुट्टो साहब पोइ ये बैनर्स भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ हुअण घुर्जन, न कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मुझसे गड रहो सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने भुट्टो साहब की सुनी, वो एडमिट करते हैं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उनके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो मकानी कानून में तरमीम की उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जबकि KPK में उसी को बिल्डोज किया, उसके खिलाफ तमाम तर जमातें खामोश हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब मुझे जानते हैं, मैं इनको बहुत पुराना 70s से इनको मैं सलाम भी कहता हूं। मैं असदुल्ला भुट्टो साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आइन के मुताबिक जो कानून साजी सूबा करेगा या मरकज करेगा उसके मुताबिक इंतखाबात कराना है। हाँ, अगर सूबा या मरकज आइन से मुतसादिम कोई कानून साजी करे तो फिर चूंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना है तो वहां इलेक्शन कमीशन इख्तलाफ कर सकता है कि आपके कवानीन आइन की फलां फलां शिक से मुतसादिम है जी। अब चूंकि सूबे का ये इख्तियार है
کہ وہ یہ انتخابات انڈائریکٹ کرائے یا ڈائریکٹ کرائے. اگر کونسلر پہلے منتخب ہوں اور انڈائریکٹلی میئر اور اپنا دوسرے لوگ عہدیدار جو ہیں منتخب ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر ڈائریکٹ الیکشن ٹھیک ہے. جی تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے جو ان کے نزدیک آئین کی روح کے مطابق اور جمہوریت کی روح کے مطابق قانون سازی نہیں کر رہی. صحیح. اس لیے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے, ویسے تو جماعت اسلامی کی پالیسیاں بھی میرے خیال میں انہوں نے بھی اپنے اپنے صوبوں کو اختیار دے دیا ہے کہ کے پی کے میں کے پی کے قانون کے مطابق اور سندھ میں سندھ کے قانون کے مطابق. ویسے کے پی کے میں تو 5 سال جماعت اسلامی بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں حصے دار رہی ہے, اور امیر جماعت اسلامی جو ہیں وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, اور کوئی ایک آدھ اور بھی وزارت ان کے پاس تھی. تو جو 5 سال کی ناکامیاں اس میں اپنا جماعت اسلامی بھی ذمہ دار ہے. صحیح. ٹھیک. بلو صاحب گفتگو تاں بدھی, بھٹو صاحب جی بھی گال بدھی, تاں صدیق الفاروق صاحب جی بھی گال بدھی. صدیق الفاروق چو تو ماں بھٹے صاحب جی گال سان سہمت نہ آहियां त को इलेक्शन कमीशन जी ज़िमेदारी आहे. ज़ाहिर कानून साज़ी सूबा कनि था, इलेक्शन कराइण इलेक्शन कमीशन जी ज़िमेदारी आहे. त पोइ इहो ॿिटो जेको सिस्टम आहे अपोज़िशन पार्टियुनि जो, त भई जेकॾहिं के पी के में या ॿियनि सूबनि में इंतरा जो कानून आहे या बल्दियाती इदारनि जे नुमाइंदनि जे इख़्तियारनि खे बिल्डोज़ कयो थो वञे, त उते कुझु न आहे ॻाल्हाइणो. जॾहिं त सिंध में एहतजाज करणो आहे, एहतजाज करणो आहे त पोइ इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ एहतजाज नथो थिए, या हिकु जहिड़े कानून न आहे चइनी सूबनि में उन जे ख़िलाफ़ नथो थिए, अची सिंध में पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ एहतजाज थो थिए. ये ॻाल्हि ॾिसो न, इहो ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे. हुते छा आहे जो के पी के में सूबाई हुकूमत आहे उहो पी टी आई जी आहे, ऐं सूबाई हुकूमत पी टी आई जी त इन जो मतिलबु जेको बल्दियाती निज़ाम आहे जंहिंखे पहिरीं डेवोल्यूशन करायो, डिसेंट्रलाइज़ करायो, इख़्तियारात की निचली सतह, विलेज काउंसिल, हाणे उहे सभु इख़्तियारात सूबाई गवर्नमेंट पंहिंजे हथ में थी रखे. पर इहा साॻी ॻाल्हि हिते जेका आहे सा उन में सिर्फ़ु जेकॾहिं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो जेकॾहिं चेयरमैन जेकॾहिं थिए थो बल्दियात जो मिनिस्टर, त इहो इतराज़ी ॻाल्हि आहे. ऐं जेकॾहिं उन में वाइस चेयरमैन जेको ज़ाहिर उहो नुमाइंदो जेको लोकल गवर्नमेंट जो नुमाइंदो उहो थींदो. ॿी ॻाल्हि इन में जेका आहे बुनियादी तौरु जेको हिननि सां वॾो मसइलो पियो थिए उहो इहा आहे त ज़िला कौंसिल ख़तमु थिए. हाणे कराची में जॾहिं ज़िला कौंसिल ख़तमु थिए त जेका डीलिमिटेशन थींदी, उन डीलिमिटेशन में जेका हल्का बंदियूं थींदियूं, तव्हां इब्राहिम हैदरी खे बि त आख़िर शहर जे के हिसे सां ॻंढींदा, तव्हां मेमण ॻोठ खे बि त शहर जे हिसे सां ॻंढींदा. अॻे इहे ज़िला कौंसिल में हुआ, मंगे पीर खे बि तव्हां कंहिं हिसे से ॻंढींदा. कराची वेस्ट में जेका सूंगल आहे उन खे बि कंहिं हिसे सां ॻंढींदा. उन सां हिननि खे डप अचे थी उहे त जेको आहे उहा जेका हीअ डेमोग्राफी आहे उहा डिसबैलेंस थी वेंदी, ऐं शहरी हिननि हे जेका वोट पवंदा उहे हिन सॼी सिस्टम खे तब्दील कंदा. अदरवाइज़ ईअं न आहे. 5 मिलियन जो ॾिनो वियो हुए त मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन थींदी, जॾहिं 50 लख में त कराची सेंट्रल बि आहे, कराची ईस्ट बि आहे, कराची वेस्ट बि आहे. त इन में नंढा नंढा पाकिटनि जेका मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा. हाणे इन हवाले सां अची इहो गोड़ ऐं शोर कयो पियो वञे. इख़्तियारात जो मसइलो न आहे, हिननि सां जेको मसइलो आहे उहो इहो आहे त जेका असां विन कंदा हुआसीं घणे भाङे, हाणे हुन में म्यूनिसिपल कमेटियूं आहिनि, हुन में टाउन कमेटियूं आहिनि. थी सघे थो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जेका खणी वञे उन में कुझु टाउन हिननि जे हथां निकिरी वञनि, ऐं उन्हनि में टाउननि खे पंहिंजा इख़्तियारात आहिनि. अगरि अवां ॾिसंदा त बुनियादी तौर ते ही सॼो सिस्टम में जेका कंपोज़िशन आहे उहा साॻी आहे जेका 2001 वारी जनरल मुशरफ जेको लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ॾिनो हो, उन में वुमेन सीटियूं बि 33% आहिनि, उन में यूथ जूं सीटियूं अञा वधायूं वयूं आहिनि, ऐं उन मां उनखे अलावा मिनॉरिटी जूं सीटियूं बि साॻियूं आहिनि, ऐं उन में सेम आहिनि घणियूं इख़्तियारात ॿियूं शयूं उन में बुनियादी तौर ते. तव्हां अच्छा मुस्तफ़ा साहब, तव्हांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त गोड़ इन करे कयो पियो वञे त जेके सीटूं हिननि खे खटणियूं हुयूं या जिन में आसरो उहे शायदि न मिली सघंदियूं. हा, उहो वॾो फ़र्क़ु आहे. इहो सिर्फ़ु इहो जो ज़िला कौंसिल जा हदूं जेकी आहिनि उहे हाणे ज़ाहिर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जे हथनि में ईंदियूं, त उन सां शायदि थोरो डिसबैलेंस थिए. ऐं ॿियो जेको अॻे इलेक्शन में रिगिंग थींदी हुई उहा शायदि न थी सघे. वॾी महिरबानी मुस्तफ़ा बलोच साहब, तव्हां असांखे अॼोके प्रोग्राम में ज्वाइन कयो. सिद्दीक़ फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया. असदुल्ला भुट्टो साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां अॼोके प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो.
नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम में कोशिश कईसीं त गैस जे बहरान ऐं KPK में जेके बलदियाती चूंडूं थियूं आहिनि उन में जेका सूरत हाल रही पार्टी पोज़ीशन्स रही उन ते असां सियासी नुमाइंदनि खे बि लाइन ते वरितोसीं ऐं KPK मां तर्ज़ निगार खे बि फ़ोन लाइन ते वठी उन खां बि मालूमात पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कईसीं। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।